I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able. Misericors nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducet nos ad vitam aeternam. Christus,
pelayan-pelayan telah turun dan sedang membersihkan jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." E alla vanità delle parole umane, fratelli e sorelle, c'è bisogno della parola di Dio. La parola di Dio, l'unica che bussola per il nostro cammino, l'unica che tra tante ferite e smarrimenti è in grado di ricondurci al significato autentico della vita. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo questo: il primo compito del discepolo, noi tutti siamo discepoli, il primo compito del discepolo non è quello di indossare l'abito di una religiosità esteriormente perfetta, di fare cose straordinarie o impegnarsi in imprese grandiose. Il primo compito, il primo passo invece consiste nel sapersi mettere Ikamorong din si dalam Sang Kristus. Dipatuh turun lakoto parenta sia akele na tobuda okuang ayokai masolanasan dinopa ana apatu na kombongan sia nalan kadarapa Ipse non tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi faleamus, in primis cum beatissima Vergine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosef Responso, cum beati apostolis tuis et gloriosus martiribus et omnibus sanctus, quorum intercessione perpetua apud et confidimus adiuvare. Et hostia nostre reconciliationis propitiam,
Quesumus Domini, Adoptius Mundi Pacem atque Salutem, Ecclesiam Tuam peregrinantem intera, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, et fratre meo Ignacio, Episcopo huius Ecclesiae, et me indigno famulo tuo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue.
bendiga vos, omnipotentes, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. And surely tiring, but nonetheless you have come to visit us and to bless us and our country. Not only Catholics, but also our sisters and brothers of other faith rejoice at your visit. We have prepared for your visit with prayer, and by seeking to understand and deepen our understanding of your message, and to seek ways to translate it into action. We can summarize this message in 3 words that you have chosen as the theme of your visit: faith, fraternity, compassion. Ai religiosi e a tutti i volontari per un tanto affetto agli anziani, ai malati, ai sofferenti che hanno offerto le loro preghiere. Grazie. La mia visita in mezzo a voi oggi è al termine. Voglio esprimere la mia gioiosa gratitudine per la squisita accoglienza che mi è stata riservata. La rinnovo il signor Presidente della Repubblica, che oggi è qui presente, alle alte autorità civili e alle forze dell'ordine, e la estendo all'intero popolo indonesiano. Ringan. Yes. Papa, bless our family. Yeah. Yeah, she's my wife. October. Yeah. Thank you, mother. Bye, Papa. Ya. Thank you, Papa. Gracias. Saya ingat adalah kata-kata ini:
politik adalah bentuk yang paling mulia dari kasih. Kita jarang mendengar kata-kata seperti itu. Politik itu kotor, itu biasa kita dengar. Tetapi bahwa politik pada dasarnya adalah wujud kasih yang sangat unggul, itu tadi diucapkan oleh Bapak Suci. Saya kira konsekuensinya akan besar kalau itu dikembangkan dengan berbagai macam tafsiran, dan bukan hanya tafsiran tetapi perwujudannya. Yang saya tahu, saya dengar ketika beliau mulai membuka jendela dan melambaikan tangan, kalau melihat ya, mobilnya kan disuruh minggir itu. Tidak berjalan di tengah lurus kan, suruh minggir. Itu tanda apa? Spontan, Paus minta supaya pengemudinya meminggirkan mobilnya. Paus sambungkan memelankan kecepatan dan melambai-lambaikan. Ini tanda apa? Tanda bahwa beliau ingin sebetulnya bersalaman dengan semua yang ada di situ, tapi kan tidak bisa. Jadi betapa cinta kasih Bapak Suci Fransiskus untuk siapapun, dan kalau bisa, tidak mungkin, kalau bisa semua mau dipeluk atau sekurang-kurangnya disalur. Melirik busana liturgis yang dikenakan oleh Paus Fransiskus saat memimpin Ekaristi di GBK dengan tema Salib Nusantara. Nah, salah satu elemen yang jadi pusat perhatian adalah salib Nusantara. Di balik simbol keagamaan ini terdapat sentuhan khas Indonesia. Motif-motif tradisional dari Dayak, Sumba, Asmat, dan Batak menghiasi bagian batang salib, melambangkan keanekaragaman dari ujung ke ujung Nusantara. Bagian yang gak kalah indah adalah ornamen Garuda yang terinspirasi dari batik Jawa yang menghiasi ruang di antara lengan salib. Ditambah lagi, ornamen floral dari tenun Bali mempercantik desain salib kecil di tengah. Semuanya dibordir dengan benang emas, berpadu dengan warna perak, coklat, kuning, merah, dan putih, memberikan kesan mewah namun tetap sederhana. Untuk busana yang dikenakan Paus adalah pluvial berwarna putih tulang, sebuah mantel liturgis yang lebih ringan dan praktis dibandingkan kasula. Pluvial dipilih karena lebih praktis dan ringan untuk dikenakan. Busana Paus Fransiskus sendiri dibuat dengan prinsip indah bersahaja, yang sejalan dengan semangat pembaruan liturgis yang mengedepankan nobili simplicitate atau kesederhanaan dan luhur. Wah, ternyata nggak hanya indah, tetapi busana ini juga mengandung pesan mendalam yang menggabungkan makna spiritual dengan kekayaan budaya Indonesia. Benar-benar karya yang luar biasa ya Sobat Antara. Kita dipilih oleh tim sekolah, lalu lanjut dalam proses produksi dan dipercaya ini, tentunya secara pribadi saya sangat bangga dan sangat senang dan bisa dipercaya dalam pembuatan kursi ini. Dan harapan dan pesan yang bisa saya sampaikan yaitu semoga kursi yang kami buat dari SMK PK Semarang bisa bermanfaat bagi Bapak Paus, dan kehadiran Bapak Paus boleh menjadi berkat bagi banyak orang, membawa suasana damai di bangsa Indonesia ini. Until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so of the goodness of God.
out.